रामाय रामनाथाय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो सीताय पतये नमो सीताय पतये नमो। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सेही महान पौराणिक कथा वस्तु पर आधारित श्री रामचरित मानस विषय रे। आपण माने बालकांडर मिथिला पर्व रे पदार्पण करिछंती। सेही मिथिला रे सीता स्वयंवर लागि बहु आयोजन करा जाइछि। मिथिला जूत जाई संवाद देइछि राजाधिराज दशरथंकु। दशरथ वार्ता पाई बरजात्री समूह मिथिला नगरी को यात्रा आरंभ करिछंती। यात्रा समय रे से बहु शुभ संकेत पाइबाकु लागिछंती। एहा थिला पूर्व अध्यायर कथा वस्तु। आसंतु एथर आगकु जिबा आउ कौन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। आयो तो जानी भारत बरसुनी गह गहे निशान सजी गजर जरथ पदचर तुरगा लेन चले अगवन। नारी मानकर घोर नाद शुणी नागरा मानकर घोर नाद शुणी बरजात्री मानकर शोभा यात्रा पाखई आसिला बोली जना पड़िला। तेणु से मानंकु अभ्यर्थना जणाइबा निमंते सुसज्जित हस्ती रथ पदातिक सैन्य और अश्वारोही मानंकु धरी कन्या पक्षर लोके चलिले। कनक कलश भरी कोपर थारा भाजन ललित अनेक प्रकार भरे सुधा समस अब पकवाने नाना भांति न जाइब खाने। सुवर्ण कलशी मानंकरे दुब शरबत फलरस और जल आदि पानीय पदार्थ पूर्ण करी एवं नाना आकार प्रकारर थाली परात प्रभृति पात्र मानंकरे अमृत समान स्वादिष्ट विभिन्न अवर्णनीय पक्वान्न फल नेकवर वस्तु सुहाई हरसी भेट हित भूप पठाई भूषण बसन महामणि नाना खग मृग हय गय बहु विधि जनम मंगल सगुण सुगंध सुहाये बहुत भांति महिपाल पठाए दधि तिउरा उपहार पारा भरी भरी काँवरी चले कहारम
ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଓ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରାଜା ଜନକ ଆନନ୍ଦରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ତାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ, ନାନାବିଧ ମଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନ ତଥା ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଭାର ଭାର ଦହି ଚୂଡ଼ା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଖିଆ ପଦାର୍ଥ ବୋହି ନେଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଭାରୁଆ ଚାଲିଲେ। ଅଗୱାହନ ଜବ ଦେଖିବରାତ ପୁର ଆନନ୍ଦ ପୁଲ ଅକଭର ଗାତ ଦେଖିବ ନାଓ ସହିତ ଅଗୱାନ ମୁଦିତ ଭରା ତିହ୍ନ ହନି ନିଶାନ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରୀମାନେ ପଟୁଆର ଧରି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ ନାଗରା ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରସି ପରସ ପର ମିଲନ ହିତ କାଛୁକ ଚଲେ ଗଗମେଲ ଜନୁ ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ମିଳିତ ବିହାଇ ସୁବେଲ ମିଳିତ ବିହାଇ ସୁବେଲ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରୀ ତଥା ବରଯାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦଳର କେତେକ ମୁଖିଆ ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏପରି ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ ଏବଂ ଏପରି କୋଳାକୋଳି ହୋଇ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ନିଜ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ବରସି ସୁମନ ସୁର ସୁଗନ୍ଧରି ଗାୱହି ମୁଦିତ ଦେବ ଦୁନ୍ଦୁବି ବଜାୱହି ବସ୍ତୁ ସକଲ ରାଖିନୁ ପାଗେ ବିନୟ କିହ୍ନ ତିହ୍ନ ଅତି ଅନୁରାଗେ। ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇଲେ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଦଶରଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇଦେଇ ପ୍ରେମର ସହିତ ବିନତି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରେମ ସମେତ ରାୟ ସବୁଲିହ୍ନା ଭୈବ କସୈସ ଯାଚକ ନିଦିହ୍ନା କରି ପୂଜା ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ାଇ ଜନୱାସେ କହୁଁ ଚଲେ ଲୱାଇ। ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତହୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରୀମାନେ ପୂଜା, ଆଦର, ସତ୍କାର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବରବାସ, ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ବସା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ବସନ ବିଚିତ୍ର ପାୱାଡ଼େ ପାରହିଁ ଦେଖି ଧନ ଦୁଧନ ମଧୁ ପରିହରହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ଜନୱାସା ଜहाँ ସବ କହୁଁ ସବ ଭାନ୍ତି ସୁପାସା। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଗାଲିଚା ବିଛା ଯାଇଥାଏ। ସେସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାହା ଦେଖି କୁବେର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନ ଗର୍ବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ। ସେମାନେ ରହିବା ଲାଗି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନି ସିଂହବରାତ ପୁରାଇ କଛୁ ନିଜ ମହିମା ପ୍ରଗଟି ଜନାଇ
हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई भूप पहुनाई कर न पठाई। बरयात्री माने नगर को आसीगले जानी सीता निजर किछि महिमा प्रकट करदेले। से निजे हृदय स्मरण करी सकल सिद्धि को डकाई आनिले एवं राजा दशरथ ओ तांक गहण रे आसीथिबा लोकंक सेबारे लागिबा लागि निमंते समेनंकु पठाई देले। सिद्धि सब सुआकनी गही जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुरु भोग विलास सुरपुरु भोग विलास सुरपुरु भोग विलास। सीतांक आदेश पाई सिद्धिगण बरयात्री मानकर बासस्थान रे सकल प्रकार सुख संपदा व इंद्रपुर रे भोग विलास सामग्री पहुंचाई देले। निज निज बास बिलोकी बाराती निज निज बास बिलोकी बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभु भेद कछुकऊ न जन सकल जनक कर करहि बखान। बरयात्री माने निज निजर बसाकु जाई देखंती तो सेठारे समस्त प्रकार देवभोग्य सुख सामग्री पूर्ण होई रहिछि। केही भी एपरी ऐश्वर्यर रहस्य बुझी पारिले नहीं। समस्ते जनकंकर प्रशंसा कले। सिय महिमा रघुनायक जानी हरस हृदय हेतु पहिचानी पितु आगमनु सुनत दौ भाई हृदय नति आनंद माई। यह सीतांक महिमा बोली जानिपारी एवं तांक प्रेमर परिचय पाई श्रीराम मने मने हर्षित हेले। पिता दशरथ आसिलेनी बोली समाचार पाई दुई भाईंकर हृदय आनंद रे उछुली उठिला। बंधु माने आजी पाई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीमस्य पिराणु भंग मुनिर पिमति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धवा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।